Hello guys. Parang malambot na to guys. Itong paksyo kong pata. Ayan na guys. Totoo na guys. Oh. Malambot na. Oh. Sukin natin guys. Ay malambot na guys. Oh, super lambot na. Yan oh. Oh, grabe ng kalambutan guys. Oh. 12 minutes ko lang guys, pressure cooker. Okay na. Lambot na. So, pwede na naman maghapunan guys. Ito siya guys oh. Papatuyo-tuyuin ko pa pala yung sabaw. Kasi ano, hindi ko naman tinubigan yan guys. Sprite lang yan guys, saka ano, toyo. Lambot na. Super lambot na pala. Super lambot na sa 12 minutes. Okay na oh. Sarap na to guys. Gandang gabi sa inyong lahat guys. Bye bye.